Bonjour mes élèves, dans cette vidéo on a créé un jeu d'exercice créé par le logiciel Scratch dans lequel on a utilisé les notions acquises dans le deuxième chapitre du cours d'algorithme, structure de contrôle de base. Donc on va lancer le petit jeu pour observer qu'est-ce qu'on a fait. On commence. On a deux personnages. La maîtresse demande la multiplication de 10 fois 4. Vous observez les notions, les valeurs des données dans ce bloc. Donc si par exemple je réponds par 40, pardon, entrée, elle va me dire bravo. Je répète une autre exécution. Tu peux calculer 10 fois 8. Vous observez ici que 10 est la valeur entrée dans la donnée A et 8 est la valeur entrée dans la donnée B. Si par exemple je donne une valeur faute, une réponse pardon faute, va me dire le résultat est faux. Donc vos remarques, si je réponds la multiplication de A fois B et celle de la réponse de l'élève va me dire c'est vrai. Si elle est faux, la réponse est faute, la maîtresse va me dire c'est faux. Maintenant, on passe au code. Je commence par fichier, un nouveau. OK. Voilà, on va utiliser le logiciel Scratch. Je vais choisir d'abord un arrière-plan intérieur. Par exemple, room. Voilà. Je vais choisir deux personnages, nouveaux personnages de sprite de type Jean. On va choisir par exemple la maîtresse. On va choisir un élève. Pardon, je vais pas نمشيو للريبريك ديال les gens باش نسهلو علينا. Voilà. Par exemple, on va choisir ce personnage. Voilà, la maîtresse. Je vais supprimer le sprite 1. Voilà. Vous remarquez que devine, on peut la taille بحال la maîtresse نقدروا نقصوا منه من هنا la taille. Voilà. 50. صغيرة بزاف. Voilà, 60. Voilà. On passe maintenant au code. غادي نمشيو عند le personnage AB, سميتها AB. Donc je commence toujours un programme par comme vous voulez ولكن par défaut في Scratch كنختارو هاد لو drapeau. Donc غادي نمشيو للبارتي دو كود. غادي نختارو في لا rubrique أو هنا بزاف ديال لي rubrique دو كود مقسمين. لا rubrique événement. Voilà, هي اللي فيها أنا دابا غادي نختار la commande quand le drapeau est cliqué. Elle va dire bonjour. غادي نمشيو عند rubrique apparence. Dire bonjour. Voilà, pendant 2 secondes. J'exécute. Bonjour, c'est bon. Maintenant, on veut qu'elle donne deux valeurs différentes. D'accord? On a une donnée s'appelle A et une donnée s'appelle B. غادي تشوفونا تلاحظوا في le code عندنا la rubrique سميتها variable. Donc la notion de variable اللي قرينا في le cours d'algorithme, premier chapitre, on va créer une variable, on va la nommer A par exemple, لبغيتو A. Voilà. Déjà هنايا بانت لينا une variable اللي سميناها A, la valeur ديالها راه باقا vide يعني صفر. On va créer une autre variable B. OK. راه déjà créé, on a créé هنايا تكريات هي كتبان لينا. D'accord. Maintenant غادي نختارو la commande mettre à la variable A des valeurs. ماشي صفر، ماشي ديما خص تكون فيها صفر، خصها تبقى
elle se change. غادي نمشيو للكابتور ولا غادي نمشيو خصنا نقلبو على une commande nombre aléatoire. فوالا غادي نلقاوها في opérateur un nombre aléatoire نجيبو هنا وتحددو هنا منين بغيتو من 0 ل10 من 0 ل100 حنا نخليو entre 1 et 10 par défaut. La même chose غادي ناخدو هنا variable maître variable maintenant b غنمشيو l'opérateur غادي ندير فيه un nombre aléatoire entre 1 et 10. Voilà. J'exécute. Bonjour pendant 2 secondes. Voilà. هاو هنا راه بانت لينا في l'exécution que A عطاتها 1 و B عطاتها 10. Maintenant خصها تعطي l'élève la multiplication اللي خصو يدير. يعني on va غنمشيو عند la rubrique apparence وغنديرو dire. مي هنا خصها تقول لينا لو كالكول اللي غادي نديرو. دونك غادي نقولو tu peux نصغرو tu peux calculer le produit suivant. 2 points, par exemple. Voilà. Le produit. Mais finalement, le produit, d'accord? On va exécuter. Bonjour. Tu peux calculer le produit suivant ou me venchilina. Donc, شنو غنديرو؟ خصنا نبينو. كيفاش غنبينو في dire؟ ما يمكنش نبقاو نديرو une autre dire. عندنا واحد la commande اللي qui permet de regrouper 2 messages. Donc غادي نمشيو l'opérateur غادي تلقاو regrouper. Voilà. هنايا غادي نديرو هاد le message هنا. Je vais copier. Voilà. Voilà. غناخد هاد لو تكست غنكتبوه هنايا. غنديروها هنا. باش تقول لي regrouper هادي مع ان ميساج. غنشوفو دابا. فوالا هي عطاتنا. دابا هادي خصنا نبدلوها. هاد لو ميساج هنايا غادي نديرو دو regrouper. غنمشيو لي فاريابل غنعطيوها لا فاريابل a. يعني غتاخد لا فالور غتورينا لا فالور دو a. j'exécute. bonjour 2 دونك هاهي a فيها 2 بينات لينا في الميساج 2. مي خصنا نديرو 2 فوا b. دونك هنا غنستعملو une autre regrouper. غادي نمشيو للopérateur regrouper. فوالا هاد a غادي نحطوها هنا et b. نمشيو variable on va mettre b. مي هنا شنو غيبان لينا في لو ميساج؟ فوالا بانت لينا 3 4 بانت لينا 3 4 ما بانت ليناش ليطوال اللي غتبين لنا الضرب. دونك on va utiliser une autre regrouper. فوالا اللي غادي نحطوها هنا. طون الافيشاج مشى. فوالا هنا بي وهنا غنديرو ايطوال. فوالا ونحطوها هنا. نشوفو دابا لو ميساج. فوالا عندنا a fait 3 6 et 9. هاهي بانت لينا tu peux calculer le produit 6 fois 9. Voilà. Maintenant c'est لينا. On va envoyer un message. La notion de message اللي ديجا شفناها في premier exercice في Scratch. Donc غادي نصيفطو un message événement puisque سالات الهضرة ديالها. On va envoyer à tous un message. On va soit نخليوها message 1 ولا نسميوها réponse. OK. غتصيفط ميساج. فاش غتسالي البارول ديالها ولا l'exécution ديال les instructions on va envoyer un message. غنمشيو دابا عند devant ولا devine ولا. دونك هنا ما غاديش يجاوب هو من الاول مي غير لوغسك حتى يوصلو لو ميساج. دونك quand je reçois واش ميساج ولا réponse حنا صايبنا un message nommé réponse. فدير باش نشوف واش وصلو الميساج. OK. Mon prof. Voilà.
On va utiliser penser. Après, voilà. On va voir maintenant l'exécution. Tu peux calculer 1 fois 6. Voilà. C'est les paroles d'Yala. Tu as la réponse d'Yala. Maintenant, خاصو هو يعطينا لا ما حنا باش نجاوبو. دونك فين غادي نلقاوها في فوالا capteur. هاد لو بلوك d'instruction capteur هو qui permet de capter جات من capter les réponses من عندنا. دونك حنا كنتعاملوا مع l'application. دونك demander هنا غادي إلا درنا demander quel est ton nom ما غادي يعطينا والو. دونك غادي on va effacer هاد لو texte باش يعطينا لا ما حنا باش ندخلو les informations. نشوفو l'exécution. Voilà, هو عطانا l'exécution. Donc 4 fois 1 مثلا غادي نكتب 4 في la réponse. Entrée, je valide. ما عطانا والو حيت باقي مازال ما درناش لو تيست. غنمشيو عند AB. دونك هو réponse عطات. maintenant AB خاصها تاخد la réponse ديالنا. دونك حنا شفنا كيفاش كنعطيو حنا لا ريبونس وكيفاش هي خاصها تاخد من عندنا لا ريبونس. دونك غادي نلقاوها بيان سور في كابتور حيت هو اللي كي بيرمي دو كابتي لانفورماسيون من عندنا او ميم طون كيدير عليها لو تيست. نديرو عليها لو تيست باردون. دونك غادي نمشيو هنا. دونك اون فا utiliser la structure alternative puisque on a deux choix si la réponse est vraie et si la réponse est faux. فين غادي نلقاوها في contrôle. voilà عندنا si et si et sinon. في le cas ديالنا خصنا حتى sinon. voilà on va utiliser le bloc d'instruction si alors sinon. si A, la donnée A fois B égale réponse. Donc غادي نلقاو opérateur غتلقاو فيها les opérations à faire. حنا بغينا la multiplication وبغينا هذيك la multiplication تكون عندها تتساوينا une réponse. La multiplication de quoi? De deux variables A et B. هاد A voilà et B égale quoi? هنا خصنا تكون ما يمكنش دائما 50 خصها تكون une réponse اللي تخاد من عندنا. دونك فين غنلقاوها في capteur. دونك هاد le bloc capteur contient les données donc réponse. voilà يعني غادي يشوف la réponse ديالنا غادي تخاد. bon on va mettre هاد le bloc هاد le test في هنا هدا سي la condition هاي هنا. alors هنا c'est simple غنمشيو l'apparence. on va dire et dire voilà dire bravo ou non le résultat est faux. voilà on va tester maintenant. bonjour calculer tu peux calculer le produit 8 fois 4. غتلاحظوا هنا مازال هو كيجاوب وهي عطاتنا ديجا قالتنا لا ريبونس اي فو. داكوغ مثلا غنعطيو 32 اوكي ما غاديش تجاوبنا. هنا ليكزيكسيون راها صحيحه. داكوغ هنا فين كاين المشكل غير في هاد انفوي اتوس. فاش قلنا لي صيفط ميساج ما تسناتش اون فوا صيفطنا لو ميساج باش يجاوبنا نجاوبو ديجا ما تسناتش يعني مشات دارت لو تيست لقات ما عطيناش حتى شي ريبونس اوتوماتيكمون ديما تبقى تعطينا لو ريزولطا اي فو. دونك هنا خاصكم تردوا البال مع هاد لي انستركسيون كيكونوا فيهم جوج. ديما كتلقاو دير بوندون ولا دير بوحدها. داكوغ انفوي اتوس غنمشيو لايفينمون غادي ناخذوا هاد لو بلوك نخليوه نحيدو انفوي اتوس et on va choisir envoyer à tous et attendre. ونتسناو حتى توصلنا la réponse. voilà maintenant نمشيو عند devine. voilà très bien la réponse. ok on passe maintenant à l'exécution. نكبروها. voilà bonjour عطاتنا 3 fois 2 3 fois 2 A fait 3 B fait 2. ok mon prof il va penser. voilà je donne 6.
j'exécute. Elle va me dire bravo. Voilà. نعاودو une autre exécution. نشوفو واش صحيحة. Bonjour, 9 fois 10. Il va penser. نديرو مثلا 12. Et voilà. Le résultat est faux. Merci pour votre attention. Espérons vous créer aussi d'autres exercices qui contiennent les notions de variables et la notion de structure alternative.